Pa-cute. Paano magpa-cute? Wow, okay. Paano magpa-charming eyes? Charming eyes. Ayan, hinihingal ka sa kakatakbo mo. Pagod ka sa laro, no? Pagod siya sa laro. Dilat-dilat. Paano kumindat? Kindat nga. Gusto ko makita yung beautiful eyes. Beautiful eyes na, be. Aba! Paano beautiful eyes si Thailand sa mami? Gusto ko makita yung beautiful eyes, yung kindat-kindat. Wow, pa-cute naman. Ganyan magpa-cute, tapos kindat-kindat. Ulo! Opa! Paano magpa-cute? Ganun talaga yung mata, gawa ganun-ganun. Wow naman, ang cute-cute naman. Ang cute-cute naman. Gwapo ka, Thailand. Oh. Kindat. Ay. Sige nga, pakita mo ulit. One more time, pakita ang beautiful eyes. Sige na, beautiful eyes. Paano mag-beautiful eyes? Paano kumindat si baby? Allah. Isa pa. Ang cute naman.